আজকে মঙ্গলবার রোস্ট বানা নিয়েছে, রোস্ট, চিকেন রোস্ট, রাইস, মাছ কারি, পাতলা ডাল, সালাদ। যে বাংলাদেশিরা খাইবা ইস্তাম্বুল কুনকুফি এই জায়গায় এসে খাইতে হবে। যারা পিওর খানা খাইতে চাও বাংলাদেশি। পাকিস্তানি বহুত ভাই हमारा ये আজকে हमारा रोटी ऑर्डर है, कारी पकौड़ा ऑर्डर है। मीजान भाई रोटी बना लिया। ये रायता है, रायता अभी पार्सल जाएगा। आज मंगलवार है ना, मंगलवार 24 तारीख में पार्सल जाएगा। हमें पार्सल कर लिएगा कारी पकौड़ा का 2 मिनट में देख हो गया, पार्सल कर लिया। ये कारी पकौड़ा रोटी का पार्सल करेगा हमें अभी। तो कैसे पार्सल करते हैं हमें देखाएगा। ये देखो पार्सल कर लिया। देखो মিজান ভাই ঠিক আছে, সবাই কত ব্যস্ত। মিজান ভাই বড় কারিগর চা বানানোর। ঠিক আছে, ভালাই দিল মিজান ভাই চা। না ঠিক আছে, চিকেন কারি, চানা কারি বসাইছি, চানা কারি, চিকেন কারি, কড়াই, চিকেন কড়াই বসাইছি, চিকেন কারি।